Good morning, church. Good afternoon at this point. Buenas tardes, iglesia. How many are happy to be in the house of the Lord? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amen, amen, amen. Amén. Before we jump into the word, guys, I want to do two things. Antes de brincar a la palabra, vamos a hacer dos cosas. First and foremost, I want to honor our head pastor and pastora who couldn't be here today, but I want to take the time to honor them both. Antes de todo, primero voy a honrar a nuestros pastores de la casa, Pastor Israel y Pastora Gloria, que están en la casa ahora mismo, pero los honro a ellos, primeramente de todo. And I honor them for a few reasons, guys. I just want to take I didn't have this opportunity during the English service, so I wanted to take the opportunity. Los honro por una simple razón, y no tuve esta oportunidad en inglés, pero ahora que tengo la oportunidad lo voy a hacer. As Jasmine said, today's our youth takeover. Como decía Jasmine, hoy es el día de los jóvenes que tienen el control. And she was encouraging the youth, don't worry about your age, do what God's called you to do. Ella estaba animando a los jóvenes que no se importen por la edad, sino que hagan lo que tengan que hacer. But our lead pastors operate this church out of a vision of equipping people. Pero esta iglesia, nuestros pastores tienen una visión que opera para equipando a la gente, That's the reason I have the honor, the pleasure to be up here today, is because they believe in seeing people grow. Por eso es la razón que hoy me encuentro hoy día, porque ellos creen que la gente necesita crecer. That's why our church has a youth takeover. They want to see our young adults and our youth grow. Por eso que en esta iglesia tienen un grupo de jóvenes que quieren que crezcan. Por eso que hay algo así hoy. I'm grateful for their lives, Estoy for everything agradecido they por sus do, for vidas. everything that they sow into each and every one of us. Por lo que hacen y por lo que siembran en cada uno de nosotros. And I'd also just like to say a prayer before we jump into the word, guys. So if everyone can bow their heads. Voy a hacer una oración antes de comenzar. Bajen su cabeza. Father God, I come before you today, Lord, and ask that you have your way here. Padre, vengo ante tu presencia. Yo te pido que tengas tu voluntad, que hagas tu voluntad. I ask, Lord, that as I deliver this message that you've placed on my heart, Lord, that you begin to touch hearts here today. Señor, que mientras yo te vaya entregando la palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor, que haga lo que tengas que hacer. That you have your way, Lord, that your spirit roam free, and that you begin to transform lives, Lord, because it is your power, your spirit that transforms. Que se haga tu voluntad y que tu espíritu se mueva fluidamente, Señor, porque es tu poder y es tu espíritu. Yes, Lord, I ask that you be the one to be in charge here today, and that you may receive all the glory. Señor, y que tú seas el único que estés encargado de todo esto, Señor, y que a ti se te dé toda gloria. And in Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen, amen. So, church, before anything else, I just want to start with a simple question. Iglesia, antes de todo voy a empezar con una simple pregunta. When is the last time that you sat in a room that didn't have a screen on, didn't have a sermon playing on the TV, no music, no podcast, and no phone? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a sola con Dios en una habitación en silencio, un momento sin música, sin sermón, sin un podcast o sin un teléfono? And the reason I ask that is because I believe that we're living in a time where more than ever we have so much information about God, but yet so many of us are more distant than ever before. Y la única razón que lo digo es porque vivimos en una época en la que tenemos más acceso a información acerca de Dios que nunca antes, y sin embargo muchos de nosotros nunca hemos estado tan lejos de Él. Many of us are full of content but empty of connection. Muchos de nosotros estamos llenos de contenido pero vacíos de conexión. We're super informed, but the reality is we need to be asking ourselves, are we transformed? Estamos muy informados, pero ¿estamos siendo transformados, iglesia? We know more about God than ever before, but the sad reality is that many of us don't know Him. Sabemos más acerca de Dios que en cualquier otro momento de la historia, pero muchos de nosotros realmente no lo conocemos y es triste. And I think that could be for many reasons, but I think one thing that contributes to this is that many of us have confused consumption with connection. Pueden haber muchas cosas, pero yo creo que todo el mundo hemos confundido lo que es el consumo con la conexión. And that's why I've titled this message, Connection, Not Consumption. Y por eso he titulado este mensaje, Conexión, no consumo. You see, we do find ourselves living in an age of consumption
We consume entertainment, we consume social media, we consume music, opinions, information, and the list goes on. Vivimos en una era de consumo, consumimos entretenimiento, redes sociales, música, opiniones, información y muchas cosas más. But let's be real, when there's a moment of silence, when you find yourself in that moment of boredom, without something to do, an empty space in the day, what do we tend to do? Pero seamos honestos, iglesia, cuando tenemos un momento de silencio, de aburrimiento o un espacio vacío en nuestro día, ¿qué hacemos normalmente? Usually, we pull out the phone. We find something to fill the time with. We open Instagram, TikTok, put on a video, or pop in the AirPods and start our favorite podcast. Literalmente, cada vez que tenemos ese tiempo, sacamos el teléfono en el silencio, abrimos TikTok, Instagram, ponemos un video o nos colocamos un audífono y escuchamos nuestro podcast favorito. And the reality is we do this because we become uncomfortable with empty space. We've trained ourselves to constantly consume. Y la realidad es que nos hemos vuelto incapaces de sentirnos cómodos con el silencio porque nos hemos entrenado para consumir constantemente. And the thing is, I'm talking just regular everyday life, not, Christianity, but I think this has made its way into our faith. Y estoy hablando de una cultura que hemos entrado y se han metido silenciosamente en nuestro cristianismo. And as Christians, we convince ourselves that our consumption is different. Our consumption is a holy consumption. Y como cristianos aparentamos que nuestro consumo es diferente porque nuestro consumo es santo. We consume online sermons, Christian podcasts. Most of us have our favorite Christian influencers. We love to read books and to break open a good Bible study guide. Muchas veces consumimos sermones en línea, podcast cristianos, libros, influentes cristianos y guías de estudios bíblicos. And I want to be clear, I'm not saying there's any problem with these things inherently. Y voy a ser claro, no hay ningún problema con estas cosas, con ninguna de esas cosas. Except as Christians, what we do is we start to let these things replace the place of pursuit. Y como cristianos lo que pasa es que permitimos que estas cosas reemplacen lo que verdaderamente debemos nosotros seguir. And so that's the problem. I also love online sermons. I love podcasts. I follow people online. I love a good book and a good study guide. Yo también escucho sermones en línea, también tengo mis podcasts cristianos favoritos y también me gusta leer libros cristianos. The problem is simply when those things replace our personal pursuit of the Lord. El problema es cuando esas cosas reemplazan nuestro seguir, nuestra búsqueda con Dios. And the thing is, consuming this information, it can make us feel spiritually productive. Y muchas veces consumiendo esas cosas nos hace sentir que somos productivos. It can feed our ego. I know something now. I learned something new. I understand that doctrine that I didn't before. I know the Greek word. And then we tell ourselves, I'm pursuing God. Inclusive puede alimentar nuestro ego. Ahora sé algo nuevo, aprendí muchísimo, ya entiendo esa doctrina, conozco la palabra en griego, mira cuánto estoy buscando de Dios. But the question we have to ask ourselves, each and every one of us, is are we truly pursuing God or are we only consuming information about Him? Pero la pregunta que te digo es, ¿realmente se está buscando de Dios o simplemente estás consumiendo información acerca de Él? Because there is a difference between knowing about someone and knowing someone. Porque existe una gran diferencia entre saber acerca de alguien y conocer verdaderamente a alguien. In the world we live in, you put a little money on a website online and you can find out the previous address where someone lived, their date of birth, their job history, almost every piece of information about them. En este mundo que vivimos podemos encontrar cualquier cosa personal que haya ahí en las redes sociales, donde vive, lo que hace, lo que le gusta hacer. But knowing this information does not mean we have a relationship with that person. The knowledge you can acquire doesn't change the fact that that person may not know you and you may not truly know them. Pero eso no significa que tengas una relación con esa persona. Todo ese conocimiento no cambia el hecho de que esa persona te conoce y tú tampoco la conoces realmente. So the thing I want us to focus on
and to reflect on is how many of us have convinced ourselves that we know God through our knowledge, but we're avoiding the surrender, the vulnerability, the pursuit that's required to actually know Him. Me pregunto cuántos creyentes han construido toda su vida cristiana alrededor de conocer acerca de Dios, mientras se evita la rendición y la vulnerabilidad necesaria para realmente conocerlo. And I think we can even think about when we pursue earthly relationships, normal human relationships. There was, how many married people do I have here in the room? ¿Cuántas personas casadas aquí en la casa? Okay, quite a few, quite a few. Algunas cosas. So for the men, Para los hombres. do you remember when you first became interested in your wife? ¿Te acuerdas cuando por primera vez te interesó tu esposa? There may have been a phase where you were learning from afar. You may have seen what she was into, talked to a few of the friends, learned what she liked. Posiblemente viste algunas cosas en las que te llamó la atención y pudiste aprender de ella, cuáles son sus amigos, cuál es lo que le gusta a ella. But after you gathered this information, after you learned about her likes, her dislikes, was that the relationship? Después de tú haber conocido todas estas cosas, ¿eso verdaderamente era una relación? At some point, you had to say, I've gathered information, I know about her, but now it's time for me to pursue her. Pero en un momento ya tú sabías algo básico de ella, pero ahora era el momento de perseguirlo, de buscarla. There was a shift where you decided, I'm going to invest my time. I'm going to make my intentions known. I'm going to speak to her. I'm going to listen. I'm going to be honest. I'm going to open my heart and become vulnerable. Entonces hubo un cambio, tuvieron que invertir tiempo, expresar sus intenciones, hablar con ella, escucharla, ser honesto, abrir su corazón y ser vulnerable. And I know that there are things I know about my wife today that I could never have learned through her Instagram page. Y yo sé cosas de mi esposa que nunca pude aprender a través de la plataforma de Instagram. Now that we've been married, I know to expect for her to wrap herself up from shoulder to toes every time we go to bed. Ahora que la conozco, cada vez que ella va a dormir se arropa con las sábanas de pies a cabeza, así mira, como un pastel. I'm not talking pastel, eso. I'm not talking like a normal person. She doesn't lay the blanket on her. It's like everywhere. And I couldn't have learned this via social media. That would be weird. Eso nunca lo pude aprender a través de social media, pero eso sería bien weird, eso sería bien raro. But what am I trying to get at, guys? Intimacy reveals what information cannot. La intimidad reveló lo que la información no podía dar. Vuelvo y repito, la intimidad reveló lo que la información no te podía dar, iglesia. The time that I spend with Stephanie allows me to understand her in ways that I didn't in the beginning of our relationship. El tiempo que pasó con Stephanie le permitió conocerla de manera que jamás habría imaginado al principio de la relación. We're in a place now where I can often look at her, see her expression, and know what she's thinking. Ahora estoy en un lugar en el que yo nada más de mirar sus expresiones o mirar sus ojos sé lo que está pasando. And again, this is the result of the intimacy. Y este es el resultado de una intimidad. Now let's imagine a scenario. Let's say that I stopped talking to her for 3 weeks. Imagínate un escenario en el cual me detengo de hablarle por 3 semanas. Eventually, she's going to confront me. She's going to say, what's going on? And I might say, what do you mean? She'll say, you haven't spoken to me in weeks. Eventualmente ella va a venir a donde mí y le va a decir, mira, ¿qué está pasando? Y entonces él contesta, pero ¿qué tú me hablas? Es que tú no me has hablado en 3 semanas. And I might say, what do you mean? I've been watching all of our old videos. I saw the clip of our marriage. I listened to 5 podcasts on marriage this week. I even read a book about being a good husband. Everything's fine. Pero vamos, ¿de qué hablas? Si he estado viendo todos nuestros videos antiguos, he escuchado 5 podcasts sobre el matrimonio. La semana pasada terminé un libro acerca de cómo ser un buen esposo. Todo está bien. I'm sure that just like her, most wives here would say, but you haven't spoken to me. You haven't spent any time with me. Así como ella, muchos de ustedes harán lo mismo. Dice, pero no has hablado conmigo, no has pasado tiempo conmigo. And that's how I imagine that God often looks at us, observing our day to day.
Y esa es la manera que yo me imagino a que Dios mira a muchos de nosotros observando nuestro día a día y diciendo, I imagine him saying, son, daughter, you listen to everyone talk about me, but when will you talk to me? puedo escucharlo diciendo, hija e hijo, escucho a todos hablarte acerca de mí, pero ¿cuándo hablarás conmigo? You watch everyone else describe their encounters with me, but when will you seek me? Ves a otros contar sus encuentros conmigo, pero ¿cuándo me buscarás tú? You listen to others explain my word, but when will you open it and let me minister to you? Escuchas a otros explicar mi palabra, pero ¿cuándo la abrirás y te sentarás conmigo? You keep consuming me through other people when my son paid the ultimate price so that you can come directly to me. Sigues consumiendo a través de otras personas cuando mi hijo pagó el precio más alto para que pudieras venir directamente a mí. You see, church, that's what the Father sent Jesus to restore. Access, relationship. Y sí, así mismo, iglesia, eso fue precisamente lo que el Padre envió a Jesús a restaurar: acceso y relación. We read in Matthew chapter 27, verse 50, then Jesus shouted out again, and he released his spirit. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. Y Mateo 27, 50, 51 dice, entonces Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. This is the moment where Jesus gave up his life. And in that moment, the veil that's being referred to here is the veil that separated the Holy of Holies from the rest of the temple. Y ese es el momento que Jesús entregó su vida. Y ese velo era lo que dividía en la relación entre el Padre y el Hijo, lo que había en el templo. In the Old Testament times, the Holy of Holies was a place within the temple where God's unique presence rested among his people. But the problem is that it was separated by a veil and access was extremely limited. El lugar santísimo era el lugar donde se manifestaba de una manera única la presencia del pacto de Dios con su pueblo. Estaba separado por un velo y el acceso era extremadamente limitado. Only the high priest was allowed to enter that area. It happened once a year on the Day of Atonement, and his purpose was to offer blood for his sins and the sins of the people. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación, para ofrecer sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Why does all of this matter? Because I want to focus and turn our eyes to what Christ did. He came, removed the barrier, and offered himself as the final and perfect sacrifice. ¿Y por qué hizo Cristo? Como quitó la barrera y él vino como el sacrificio perfecto y definitivo. We read in Hebrews chapter 10, verses 19 to 22. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart and in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. How many are grateful for this reality? Our access is no longer restricted. ¿Cuántos están agradecidos por esta realidad? Nuestro acceso ya no está más restringido. We don't have to wait on a high priest to atone for us once a year. When we place our faith in Christ and his finished work, we're forgiven, we're reconciled to God, and we're given access to his presence. Ahora no tenemos que esperar por ningún sacerdote. Inmediatamente que creemos en Cristo Jesús, somos limpiados y tenemos acceso inmediato con el Padre. That's what the Father wanted to restore.
And if we look at scripture, that was always the original design. It was the design that was lost in the fall. Eso era lo que el Padre envió a Jesús para restaurar su diseño original, el diseño que se perdió cuando el pecado entró al mundo. It was intimacy that was lost. When we read in Genesis chapter 1, verse 26 and 27, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. From the beginning, humanity was created to bear the image of God, created to reflect Him and represent Him. Desde el principio la humanidad fue creada para llevar la imagen de Dios. Fuimos creados para reflejarlo y representarlo. But how can we accurately reflect someone that we don't intimately know? ¿Cómo podemos reflejar con fidelidad a alguien que realmente no conocemos? We can't represent the heart of God if we never take time to discover His heart. No podemos representar el corazón de Dios si nunca dedicamos tiempo a descubrir su corazón. We can't consistently reflect His character while remaining distant from His presence. No podemos reflejar constantemente su carácter mientras permanecemos lejos de su presencia. The reality is, we cannot fulfill our calling as His image bearers through borrowed revelation. No podemos cumplir nuestro llamado como portadores de su imagen viviendo únicamente la revelación que otros han recibido. We have to have our own relationship. Necesitamos tener nuestra propia relación. At a certain point, what our pastor knows about God is not enough. Lo que el pastor conoce acerca de Dios ya no es suficiente. What your parents know and taught you is not enough. Lo que tus padres conocen acerca de Dios no será suficiente. And what your favorite preacher or Christian influencer has experienced with God is not enough for you. Lo que tu predicador favorito, influencer cristiano favorito ha experimentado con Dios no será suficiente para ti. And that's because God didn't create us to be a second-hand reflection of someone else's relationship with Him. He invited us to know Him personally. Por eso es que Dios no te creó para convertirte en un reflejo de segunda mano de la relación que otra persona tiene con Él. Él te invitó a conocerlo personalmente. And again, guys, this started with Jesus tearing the veil and giving us access to God. And you may be saying, Doug, you've spoken a lot about the problem, but what does this relationship look like? Y Jesús así, amigo, abrió el camino para que tuvieras acceso al Padre. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo se ve realmente esa relación? I think we can find our answer in John 15, verses 4 to 5. Y encontramos esa respuesta en Juan 15, 4, 5. The scripture reads, and it's Jesus speaking. He says, abide in me and I in you, as the branch cannot produce fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Dice, permanecen en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Amen, amen. And if we consider this metaphor that Jesus uses, think about it. A branch does not produce fruit by visiting the vine. Detengámonos por un momento a la imagen que Jesús utiliza. Dice, una rama no puede producir fruto porque visita la vid de vez en cuando. We can't expect to grow our relationship with God or bear fruit by seeking Him here at TOC once a week. No podemos demostrar fruto solamente por visitar iglesia The Outside Church una vez a la semana. The branch produces fruit because it lives connected to the vine. Ella produce fruto porque vive unida a la vid. What produces the fruit is the connection. Lo que produce ese fruto es la conexión. And I think sometimes we can get this backwards. We can become so focused on the fruit that we desire to see
that we end up neglecting the connection that actually produces it. Y de la misma manera nosotros no podemos esperar a crecer espiritualmente ni dar frutos buscando a Dios únicamente cuando venimos a la iglesia por una vez. Pero poco a poco podemos llegar a obsesionarnos tanto con el fruto que queremos ver en nuestra vida que termina descuidando la conexión que realmente lo produce. We want to be more loving. We want more joy. We want more peace. Queremos amar más, queremos tener más gozo, queremos experimentar más paz. We desire to walk in our calling, to discover our gifts. Queremos caminar en nuestro llamado, queremos descubrir nuestros dones. But Jesus never said that the way was try harder to produce fruit. Pero Jesús nunca dijo, haz más para producir más. He says, abide in me, stay connected, because transformation is the result of connection. Él dice, quédate conmigo, conéctate, porque eso es lo que va a producirle el fruto. And so Jesus opened the way for us to access the Father. And when we look at his earthly life, he also showed us what it looks like to intentionally pursue communion with the Father. Jesús no solo abrió el camino para que pudiéramos acercarnos al Padre, también por medio de su propia vida nos mostró cómo se ve una vida de comunión con el Padre. When we look at his life, his earthly life, we see three foundational practices that shape his life of connection with the Father. Cuando vimos su vida aquí en la tierra, vemos tres prácticas que moldean una vida de un verdadero conexión. And the first one I want to touch on is fasting. Y la primera que quiero tocar es ayuno. In Matthew 4, we read about Jesus being led by the Holy Spirit to the wilderness after his baptism. En Mateo 4 leemos que después de ser bautizado Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. And he fasted there for 40 days and 40 nights. Y ayunó por 40 días y 40 noches. And as we continue to read Matthew, we see in chapter 6 that Jesus begins to teach on prayer and fasting. Y seguimos adelante en Mateo 6, dice que Jesús enseñaba acerca de la oración y del ayuno. And in Matthew chapter 6, verse 16, there's a passage that begins with Jesus saying, "And when you fast." Y cuando ayunen, en Mateo 6, capítulo, versículo 16. He goes on to give them instruction about not being hypocrites, not doing it for attention. Clean yourself up, look normal, let it be something between you and the Father. Decía que no seamos hipócritas, que seamos normales y que seamos igual que el Padre. But the focus I want to place our attention on is that the verse begins with, "And when you fast." Y cuando él dice, lo más que quiero entonar es que cuando él dice, y cuando ayunen. This shows us that he had an expectation that his followers would fast. Eso nos muestra que Jesús esperaba que el ayuno formara parte de la vida de sus seguidores. And I want to say, fasting is not something that makes God more available to us. It's a practice that is all about making ourselves more available to God. Pero quiero aclarar algo muy importante. El ayuno no hace que Dios esté más disponible para nosotros. Ya Dios está disponible. El ayuno tiene propósito, que el ayuno consiste en acercarnos más disponible a Dios. Because nowadays we live in a world that tells us to feed every appetite the moment we feel it. A world that tends to revolve around instant satisfaction. Vivimos en un mundo que nos enseña a satisfacer cada deseo en el mismo momento en que aparece. Todo gira alrededor de la gratificación inmediata. Think about it. Hungry? DoorDash. Bored? Scroll. Lonely? Open the social app. Uncomfortable? Distract yourself. Silence? Put something in your ears. Piénsalo por un momento. Tienes hambre, pides comida por una aplicación. Te aburre, empiezas a deslizar la pantalla. Te sientes solo, abres una red social. Te sientes incómodo, buscas cualquier distracción. Hay silencio, te pones los audífonos. Nos hemos acostumbrado a alimentar cada apetito de inmediato. But fasting takes us in the other direction. It's a spiritual declaration that says, my appetites are not my master. I can be hungry and choose God. I can be uncomfortable and choose God. I can feel an appetite and refuse to immediately satisfy it. Pero el ayuno nos enseña
algo completamente diferente. El ayuno es una declaración espiritual que dice: mis apetitos no son mi dueño. Puedo tener hambre y aún sigo escogiendo a Dios. Puedo sentirme incómodo y aún sigo escogiendo a Dios. Puedo experimentar un deseo y decir no satisfacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque he descubierto que existe el hambre mucho más importante que necesito cultivar, y es un hambre por su presencia. And the next practice that we see modeled in Jesus' life is living in accordance with the word. Y la segunda práctica fundamental que vemos en la vida de Jesús es vivir sometido a la palabra. Jesus shows us through his life that it's not enough to know the word. What truly makes a difference is applying it, living submitted to it, and guided by it. Jesús nos muestra que con su vida que no basta con conocer la palabra. Lo que realmente transforma nuestras vidas es vivir conforme a ella y someternos a ellas. During that same time in the wilderness that we spoke about, Jesus was tempted by the devil. Mientras Jesús estaba en el desierto, en un momento también fue tentado por Satanás. And we read that every time that Satan tried to deceive him, every time Satan tried to tempt him, Jesus responded by stating, "It is written." Y cada vez que el enemigo vino a engañarlo o desviarlo, Jesús respondió con la misma palabra: está escrito. But the thing is, Jesus wasn't just demonstrating knowledge. He was using that knowledge to guide his response, to guide his life in that moment. Jesús no estaba presumiendo cuando conocía de palabra. Él estaba demostrando que la palabra de Dios gobernaba su vida. La palabra lo guiaba a sus respuestas y la palabra moldeaba sus decisiones. And this is the same concept we read about in James. James chapter 1 verse 22 states, "But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves." Y eso es exactamente lo que Santiago nos enseña en Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. The reality is, information alone doesn't transform anyone. The word must be believed, obeyed, and lived out. La información por sí sola no transforma. La palabra debe ser creída, obedecida y vivida. Amen, amen. In Joshua, we also read in Joshua chapter 1, verse 8, it states, "Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it." En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. And that word meditate, in Hebrew it's a word, I may mispronounce this, but I believe it's hagah. And the reason I want to bring that up is it carries the idea of pondering, of murmuring, speaking, continuously turning something over. Y quiero detenerme un momento en la palabra de meditar, que dice la palabra hebrea utilizada aquí es agat, que tiene la idea de reflexionar profundamente, murmurar, repetir, hablar continuamente y volver una y otra vez sobre una misma verdad. Biblical meditation is not reading a verse and immediately moving on to the next thing. It's staying with that word, chewing on it, so to say, speaking it over our lives, thinking about it, and asking God, what are you showing me? What does this first and foremost reveal about you? What does it reveal about me? And how can I live differently because of this word? La meditación bíblica no consiste en leer un versículo rápidamente y seguir con la siguiente actividad del día. Es permanecer en el texto, es masticarlo lentamente, es repetirlo, es dejar que Él penetre en nuestro corazón, es preguntarle a Dios: ¿qué me está mostrando acerca de ti? ¿Qué revela este pasaje sobre tu carácter? ¿Qué revela acerca de mi corazón? ¿Qué necesita cambiar en mi vida a la luz de esta verdad? When it comes to the word, there's a progression that needs to happen. The consumption of the word is the step one, but it does nothing for you if it stops there. Cuando nos acercamos a la palabra debe existir un proceso. El consumo de la palabra es apenas el comienzo, pero si todo termina en consumir información, no habrá transformación.
really it should be a process like read it, meditate on it, know Him through it, submit to it, and that way we can begin to reflect Christ through it. El proceso debería verse así: leerla, meditarla en ella, conocer a Dios a través de ella, someternos en ella y reflejar a Cristo por medio de ella. And the last principle that we see Jesus show through His life, and I believe it's one of the most frequent that we see in the Gospels, is prayer. La tercera práctica que vemos una y otra vez en la vida de Jesús es la oración. We read in Luke chapter 5 verse 16 that it states, "But Jesus often withdrew to the wilderness for prayer." Y lo vemos en Lucas 5:16, dice, pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. And this verse, the context behind it is that we're told this right after a passage about Jesus healing a man with an advanced case of leprosy. And after He healed the man, the news of His power spread. The crowds began to gather to hear Jesus preach and to also be healed of their diseases. Me encanta el contexto de este versículo. Acabamos de leer que Jesús había sanado a un hombre con lepra. La noticia comenzó a extenderse, la multitud crecía y cada vez personas venían a escucharlo y recibir sanidad. Su ministerio estaba floreciendo. And even though His ministry was flourishing and the crowds were gathering and people were being healed and His name was spreading, the demand was increasing. But Jesus still withdrew to pray. He didn't allow this public demand to replace His private communion with His Father. Y aunque su ministerio florecía, su influencia aumentaba, las demandas sobre su vida eran cada vez mayores. Y aún así Jesús se apartaba para orar. Él nunca permitió que las demandas públicas reemplazaran su comunión privada con el Padre. And He continues to set this example. We read in Luke chapter 6 verses 12 and 13 that one day, it states, one day soon afterward, Jesus went up on a mountain to pray, and He prayed to God all night. And at daybreak, He called together all of His disciples and chose 12 of them to be apostles. Y lo podemos ver en Lucas 6, 12, 13, que antes de escoger a los discípulos, la Biblia dice que en aquellos días Él fue a montar, orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando Él llegó día, llamó a sus discípulos y escogió a sus 12 de ellos. So He continues to show us that in a different circumstance of life, in a moment of decision, in a moment of needing direction, He sought out His Father, spoke with Him, and then made the decision. Y nos muestra que cada vez que antes de tomar una decisión, Él siempre buscaba al Padre y buscaba esa última palabra de Él para tomar una verdadera decisión. And we continue to see one more example I want to highlight. In Luke chapter 22, verses 41 to 44, Scripture states, He walked away about a stone's throw, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine." Then an angel from heaven appeared and strengthened him. He prayed more fervently, and he was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground like great drops of blood. Y en Lucas 22, 41, 40 dice, en el huerto de Getsemaní, probablemente el momento más difícil de toda su vida terrenal, la noche antes de la cruz, Jesús dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Biblia dice que sus angustias eran tan profundas que su sudor caía como sangre, como grandes gotas de sangre. Y aún en medio del dolor, Jesús oró. En los días buenos oraba a tomar buenas decisiones. He prayed at all times, regularly. He showed us that it belongs in every season. In the moment of success, when we so often tend to reduce our prayer time, we tend to get distracted by everything seeming good. Jesus shows us it's time to pray. Antes de tomar decisiones importadas, oraba. En medio del sufrimiento más profundo, también oraba. La oración fue una de las principales maneras en que Jesús vivió su comunión con el Padre. And this is a pattern that we have to try our best to follow, to remain connected to God, seeking Him through prayer,
speaking honestly with Him, pouring out our hearts, hearing from Him, and then ultimately submitting ourselves to Him in His will. Y la oración no consiste únicamente en presentar una lista de peticiones, el lugar donde buscamos al Padre, donde hablamos con honestidad, donde derramamos nuestro corazón, donde aprendemos a escuchar su voz y finalmente donde sometemos nuestra voluntad a la suya. And church, I want to be clear. These examples, these principles that Jesus modeled for us, I don't want anyone to walk away thinking that the goal of the Christian life is to do more. Pero iglesia, la meta de la vida cristiana no es simplemente hacer más cosas para Dios. La meta es vivir una relación continua de comunión con Dios. To abide in Christ. Permanecer en Cristo. I don't want Habitar. anyone leaving thinking Doug gave me a formula. I have to consume less, I have to pray more, read my Bible, fast. If I do these 3 things, I'll be close to God. Pero no quiero que salgas de aquí pensando que ya entendí, Doug me dio la fórmula, voy a consumir menos contenido, voy a orar más, voy a leer la Biblia más, voy a ayunar más y entonces estaré cerca de Dios. If we treat it like a checklist, then we've once again missed the heart of it all. Si convertimos todo esto en una lista de tareas, habremos perdido nuevamente el corazón del mensaje. The point is that prayer is not the end goal. Reading our Bible is not the end goal. Fasting is not the end goal. El punto de esto es que orar, ayunar y leer esta Biblia no es nuestro último objetivo. The goal is to live a life of deep connection with God. La meta es tener una relación profunda y personal con Dios. We don't earn God through spiritual effort. No podemos ganarnos a Dios por esfuerzos espirituales. He already made the move toward us. He sent His Son, Jesus shed His blood, and the veil was torn. Él ya hizo su movimiento, Él entregó su hijo entregó su sangre y el velo fue roto. The way has been opened. El camino ha sido abierto. The promise is that when we turn to Him with all of our hearts, La promesa es que cuando nos volvemos a Él con nuestro corazón, we're not going to meet a God that's distant, cold, unwilling. We're going to discover a Father that welcomes us through Christ. no vamos a encontrar a un Padre que está frío, distante, sino vamos a encontrar un Padre que esté con los brazos abiertos y nos acepta. These practices are not an exchange. We're not trying to force God's hand. Estas prácticas no son como un cambio de moneda. What God desires is our heart, our love. Lo que Dios desea es nuestro corazón, nuestro amor. And the reality is that everything that we love, we pursue. Y la realidad es que cada cosa que amamos siempre perseguimos eso. And the promise that we can hang on to, that we see over and over in Scripture, is that if we seek Him, we will find Him. Y la promesa que vimos toda por la Escritura es que si lo buscamos, podemos encontrarlo. If you guys can stand, Se pueden mantener de pie. just want to read a couple more scriptures in regard to that promise. Voy a leer una escritura en busca de esa promesa. In Deuteronomy, we see God say, "You will seek the Lord your God, and you will find Him." En Deuteronomio 4:29 dice, vas a buscar a Dios y lo vas a encontrar. If you search after Him with all your heart and si with tú- all your soul. Y si tú buscas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma, Jeremiah tells us, "If you look for me wholeheartedly, you will find me. Jeremías 29:13 dice, si tú búscame fuertemente, tú me encontrarás. I will be found by you," says the Lord. Voy a ser encontrado por ti, dijo el Señor. In James, we read it again. Draw near to God, and He will draw near to you. En Santiago 4:8 dice, acércate a Él y Él se acercará a ti. This is the consistency of Scripture. Esta es la consistencia de la Escritura. God tells us, "Seek me, Dios dice, búscame, draw near, acércate a mí you will find me." y me encontrarás.
Guys, I don't want this to be a message that feels like a condemnation. Yo no quiero que esto sea un mensaje que se sienta como condenación. We all love to consume information. We all love sermons and podcasts. Todos amamos consumir información, amamos los podcasts. The only thing this message is supposed to do, and it started with me, God confronted me in my home, is to reflect on what you are truly pursuing. Este mensaje lo que tiene que sacar de ti es que empieces a reflexionar lo que debes hacer con Dios. Are we pursuing Him ¿Estamos buscándolo a Él or just pursuing information? o estamos buscando información, iglesia? Is the love only here or is it translating to the heart? ¿El amor está aquí o se está transfiriendo al corazón? That's all this is. So I want to say a prayer for the church, if we can all bow our heads. Voy a hacer una oración. Aquí termino. Voy a hacer una oración por la iglesia. Así que puede inclinar su rostro. Father God, Padre eterno, I ask that you continue the work that you have begun in our te lives. pido que continúes la obra que tú has comenzado en nuestras vidas. That when our focus begins to drift away Que from cu- pursuing your Que presence, cuando nuestro enfoque se desalinea en buscarte a ti, that you can draw us back. que tú no puedas volver atrás. That your Holy Spirit may tug at our hearts, Que el Espíritu Santo toque nuestro corazón. and that you show us when we are placing our focus on the wrong things. Y que tú nos muestres cuando estamos reemplazando en las cosas erróneas. None of us here are perfect, Lord. Ninguno de nosotros somos perfectos, Dios. We are all being slowly transformed by Todo- your work in our lives. Todos hemos sido lentamente transformados por tu trabajo, Dios. I simply ask that you touch the lives of all those here Yo te pido humildemente que toque la vida de todos aquellos que están aquí and that you help us to continue to submit to this process. y que tú nos enseñes para continuar este proceso. We thank you, Lord, Te agradecemos, Dios, for all that you've done. por todo lo que has hecho. May our lives glorify you. Que nuestras vidas te glorifiquen. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Church, Iglesia, I also don't want to end this moment without creating space for anyone that may be here in the building that has not yet accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. y no quiero terminar este momento sin antes abrir el espacio para aquella persona que posiblemente no ha conocido a Jesús como su Salvador y su Señor. If you're in this building and you have not yet made that decision, Si tú estás en este building y todavía no has tomado esa decisión, I want to create room for you to do that today, quiero crear espacio para que puedas hacerlo hoy. because there is no better decision that you could take in your life. Porque no hay mejor decisión que tomar esa en este día. We serve a God that loves us, Servimos a un Dios que nos ama, that took on human flesh to pay the price for our sins. que se puso en una piel humana para pagar nuestros pecados. All you have to do is accept the gift that has already been offered. Lo que tienes que hacer es tomar ese regalo que ya se ha ofrecido. Do we have anyone in the building that would like to accept the Lord as their Savior today? ¿Tendremos a uno en la casa que quisiera aceptar a Dios como su Señor? If anyone is feeling a tug, I would ask that don't resist it. Si Let hay, God work. si hay alguien que está sintiendo un toque, le pido no se resista. If all of us here are in fact already saved and we have the pleasure of calling Jesus our Lord, then amen. Si todos los que estamos aquí ya somos salvados y sabemos que nuestro Señor es nuestro Dios, pues amén. Church, Iglesia, be sensitive to the Lord. sea sensible al Señor. Allow Him to examine your heart and reveal to you what needs to be changed. Permite que examine tu vida, tu corazón y que cambie lo que tenga que hacer.